हेलो गाइस जय जगन्नाथ किंतु असंते आपण माने आशा करूची बहुत ही भल थिबे तो समस्त स्वागत करूची मोर यशवंत कुमार यूट्यूब चैनल को। तो आज आम देखा होमगार्ड जा ओडिशा होमगार्ड जा रिक्रुटमेंट आसी तो सहीटी आपणकर जो डिस्ट्रिक्ट भी रिटेन विथ फिजिकल विथ भाइवा एंड आपणकर ट्रेड सबू क्लीयर करके होम डिपार्टमेंट को आपणकर मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्टा दौचे जे आम एतिकी जन सिलेक्शन करूँ आपण मैंने आमको अप्रूवाल देले आमे पब्लिश करूँ वैकेंसी जिते सिलेक्शन होती पब्लिश करूँ बोलिकी जिते पठाऊँ होम डिपार्टमेंट को आपनकर फाइनल मेरिट लिस्ट सेठी होम डिपार्टमेंट रु डिस्ट्रिक्ट को आसबार डिले होचे। आपण मैंने जानते हुए अधिकांश डिस्ट्रिक्ट रे बर्तमान फाइनल मेरिट लिस्ट काढ़ा कथा किंतु काढ़ी ना बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट अच्छी सेमती रही जाइए अदर डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग अच्छे। तो कौन पाए एमती हो तार संपूर्ण रूप से आज आलोचना करेंगे कौन पाए एमती हो कौ कारण पाए होमिति आपको समाधान करा विषय ही आम आलोचना करवा। तो जदि फास्ट टाइम आसते आम ये चैनल को ताले निहाती गोटे सब्सक्राइब करूँ पाखे बेल आइकन ऑन कर निज सांगसाथी मानक शेयर करूँ। होमगार्ड रिलेटेड वीडियो गुड़ाक ही आसो एवं आपंकर टोटाली डिस्ट्रिक्ट आमर सबू डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड विषय अलरेडी आसूची एवं जो डिस्ट्रिक्ट गुड़ाक बाकी अच्छी से डिस्ट्रिक्ट गुड़ाकर जिते वैकेंसी अच्छी आपंकर भाइबा हो फिजिकल हो सब डिस्ट्रिक्ट आसो। तो से आपने सब्सक्राइब करके रखी था आम यूट्यूब चैनल को। तो आप बर्तमान आम देखा आपण मैंने गोटे नोटिस देखिपे सैंक्शन स्ट्रेंथ प्रेजेंट स्ट्रेंथ वैकेंसी पोजिशन ऑफ होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज एज ऑन 30/6/2024 माने डिस्ट्रिक्ट वाइज आपनकर कौ डिस्ट्रिक्ट रे केते वैकेंसी अछि एटा आपनकर मेंशन थिला केबे 2024/6/2013 रो नोटिस रे ए नोटिस आधार रे आपनकर वैकेंसी काढा जायतिला आपण मान जानिथिबे निहाती। तो टोटल आपनकर वैकेंसी थिला जे 2298 वैकेंसी टोटल आपनकर होमगार्ड रो ओडिशा पाई काढा जायतिला डिस्ट्रिक्ट वाइज आपनकर अछि कौ डिस्ट्रिक्ट रे केते वैकेंसी काढा जायतिला ता पाई मध्य अच्छे। तो कौन 2298 पोस्ट फिलअप होची कि आपन कहते ना 3000 प्लस आपनकर पोस्ट वर्तमान फिलअप होची। तो कौन तांके देइथिले गोटे आपनकर वैकेंसी आमे एबे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपनकर फिलअप होची केते अधिकांश फिलअप होची आपण माने जानिथिबे माने जो डिस्ट्रिक्ट रे कम अछि सेटा आपनकर अधिक फिलअप होची। तो तार कारण कौन ताहा भी आमे आलोचना करबा निहाती। तो वर्तमान मु आपनको कहि देबी जे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपनकर वैकेंसी टिके देखि दियंतु आपनकर अनुगुड रे टोटल वैकेंसी थिला 5टा बालेश्वर रे टोटल वैकेंसी थिला 38टा एवं बरगढ़ रे आपनकर वैकेंसी थिला टोटल आपनकर 64 टे देन सही परि आपनकर भद्रक भुवनेश्वर बलांगीर बौद्ध कटक यूपीडी कोर्ट ऑफ रूरल जा रही आपनकर टोटल डिस्ट्रिक्ट ऊपर आपनकर सेम माने एमिति आपनकर रिक्रुटमेंट करा जायतिला केते वैकेंसी स्ट्रेंथ केते अच्छी वैकेंसी पोजीशन केतरा अच्छी एवं केतरा वैकेंसी फिलअप करा जिवो बोली कह जायतिला। किंतु बड़ कथा एठी उठुछि आपनकर जे आपनकर डिस्ट्रिक्ट रे जेते वैकेंसी एठी काढा जायतिला सेतिकी वैकेंसी पूरण करा होछि कि फिल करा होछि कि ना ताहारु अधिक आपनकर फिल करा होछि ताहा होछि मुख्य कथा। काहे कि ए कथा कहूछे होम डिपार्टमेंट जिते बड़े अप्रूवाल दिए ना सेते से जो रिक्रुटमेंट रे जिते वैकेंसी काढ़ी थी सेतकी वैकेंसी को बहुत इजिले तांके अप्रूवाल दे दियंती। किंतु जिते बड़े आमे डिस्ट्रिक्ट रे आम डिस्ट्रिक्ट गुडा करे अधिक वैकेंसी काढ़ी फिलअप कराउछंती एवं पठाउछंती सेठी ही प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम उठुछि। काहे कि कहूछि वर्तमान आमे देखिबा गोटे जिंस कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर टोटल वैकेंसी थिला 79 वैकेंसी आपनकर 2024 अनुसार तांके काढ़ी किंतु 2025 रे आपनकर रिक्रुटमेंट स्टार्ट हला 2024 अनुसार 79 वैकेंसी थिला कोरापुट डिस्ट्रिक्ट किंतु से डिस्ट्रिक्ट रे पूरण केते करा हेछि आपण जानि जंती कि 125 पोस्ट 125 पोस्ट माने आ एते पोस्ट बढ़िला कोठू आपण मन भावंतु थरे जा 2024 रु 25 पर्यंत जिते भी वैकेंसी हैला ताकू तांके क्रिएट करिकि आउरी ऐड करि दैछंती जा द्वारा 125 वैकेंसी हैला जेते बेले एई 79 जगह रे 125 वैकेंसी पाई अप्रूवल मागुछंती होम डिपार्टमेंट को पठाउछंती सेई टाइम रे कोन होछि ना तांके होम डिपार्टमेंट पूरा आलोचना करूछंती जे केमिति करा जिवो केते वैकेंसी थिला क्राइटेरिया कोन थिबो सेई जगह रे वैकेंसी टोटाली ऊपर फिल हैला कि नाही
ଟୋଟାଲି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ଥିଲା, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେବାର ଥିଲା, ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବେ ତାଙ୍କେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଲେ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୋଲି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖିବା। ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 29 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଓନ୍ଲି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତାଙ୍କେ ମାଗିଛନ୍ତି ନା ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 82 ପୋଷ୍ଟ। 82 ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କେ 29 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଓନ୍ଲି କାଢ଼ିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ 2024ରେ, କିନ୍ତୁ 2025 ଆସୁ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କର 82 ପୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ପୋଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 29 ମାନେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 60-70 ପୋଷ୍ଟ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। 24ରୁ 25 ଭିତରେ 60-70 ପୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ତାର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। କାହିଁକି ପେଣ୍ଡିଂ ନା 29 ଜାଗାରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 82 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। ତ ତାଙ୍କେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ପରର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆସିବାରେ ଡିଲେ ହେବ। କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, এটা ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲା ତାରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କାଢ଼ିଥିଲେ, ଘୋଟାଲା ହେଇଛି। ସେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି। ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଛି, ତ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ସେମ୍, ମାନେ ଯେତେ ବି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ 50ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ 100-120 200 ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାହିଁ, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେମ୍ ଏ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେବାରେ ଡିଲେ କରାଉଛି। କାହିଁକି ଡିଲେ କରାଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଦେଖୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ଦେଖୁଛି କେତେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବାର ଥିଲା ତାହା ଦେଖିବ, ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦିଆଯିବ ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାହାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ତାଙ୍କେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଦେଖିବେ, ଫିଜିକାଲ୍ ଦେଖିବେ, ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଭାଇବା ଅଛି ଭାଇବା ଦେଖିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି ଟ୍ରେଡ୍ର ସ୍କିଲ୍ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେବେ, ପିଲାଟା ଯୋଗ୍ୟ ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ତାଙ୍କେ ପଠାଇବେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇଦେଲୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏତିକି ପୂରଣ କର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କହିବି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଟକରୁ ଆସିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତ ନିହାତି ଜାଣିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଲେ ହେଉଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଯେତେ ବି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିକି ପବ୍ଲିଶ ହେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସମସ୍ୟା। ତ ନିହାତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ତ କରନ୍ତୁ ନିହାତି। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କଲେ ହିଁ ଆମର ଜୋସ୍ ବଢ଼ିବ, ଜୋସ୍ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଯେତେ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦି କରାଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।